जय जगन्नाथ बंधु माने आपण माननकु आपणकर एही चैनल ओडिया शास्त्र को स्वागत। एही भिडियोटी मेष राशि लोक माननक पई बहुत जरूरी अटे। एही भिडियो मेष राशि लोक माने आपण माने जानिबे काहेकि मेष राशि लोक माने समस्तिंक पई एते करिबा परे मध्य दुख पाई थांती। मेष राशि लोक माने बाहरु जेते शक्तिशाली देखा जांती भितरु सेते भांगी जांती। एमाने सबु बेले अन्य माननक पई भलो करिबाकू चाहि थांती। निजर समय निजर भावना निजर खुशी सबुकिछि अन्य माननकु देई दियंती, किंतु शेषरे कौन मिले? अवहेला, धोखा एवं नीरव कष्ट। मेष राशि लोक माननकर हृदय बहुत सफा थाए। एमाने जहाकु निजर भावंती तांक पई सबुकिछि करि दियंती, किंतु एही भल पाइबा एवं अधिक भरोसा ही बहुत समय रे एमानंकर दुखर कारण होई जाए। एमाने समस्तंकु हस मुख देखाई थांती आउ सबु हसिकी सही जाती, किंतु निजे एकाकी कांधंती। विगत किछि दिन धरी अनेक मेष राशि लोक माने मनरु भांगी पड़िछंती। केही निजर लोकंक धोखा पाइछंती, केही प्रेम रे अवहेला, तो आउ केही निजर भल पाइबा देई मध्य ता बदल रे कष्ट पाइछंती। एमानंकर सबुठारु बड़ दुर्बलता हेउछि एमाने निजर मनर कथा काहाकु सहजरे कहि पारंती नाही। बाहरु एमाने साधारण देखा जाती, किंतु भितरे भितरे एमाने अनेक जंत्रणा सहित हसु थांती बा अनेक जंत्रणा सहु थांती। कहार मन भांगिबाकू चाहंती नाही। एमाने सेतिपई निजे चुप रही सबु सही जाती। प्रेम और संपर्क रे मेष राशि लोक माने बहुत सत्यवान होई थांती। एमाने जहाकू भल पाती सतरे हृदयरु भल पाई थांती, किंतु भूल लोकंकु अधिक भरोसा करिदेबारु शेषरे दुख पाती। एही कारणरू अनेक समय रे एमाने भितरु एकाकी अनुभव करती, किंतु बंधु माने प्रत्येक कष्टर पछरे भगवानंकर गोटिए संकेत रही थाए। होई पारे भगवान आपणंकु भूल लोकंकु छाड़ी सठिक पथरे नेबाकू चाहुछंती। होई पारे आसुथिबा समय रे आपणंक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउची। तेणु सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप देखंतु, कारण आजिर एही भिडियो रे आमे मेष राशि लोक माने काहींकी समस्तंकु खुशी करने जाई सबु बेले सबु किछि करिबा परे मध्य दुख पाती। केउं भूल एमानंकु भितरु भांगी देउछि एवं केउं उपाय कले एमानंक जीवन रे पूर्णी शांति और खुशी फेरी आसीबो ताहा संपर्क रे जानिबे। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଏହି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବସିବ ତାହେଲେ ଆମେ କରିଥିବା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ହଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସତ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, मेष राशि लोकमाने साधारणतः बहुत साहसी सफा मनर एवं सत्यवान होई थांती। एमाने जहाँ मनरे रखती सही कथा सीधा सड़क कही दियंती। एमानंक हृदय रे कौनसी चालाकी किंबा खराब भावना न थाए। सेथिपई एमाने सबुबेले अन्यंकु सहयोग करिबाकू चाहंती, किंतु दुनियार समस्त लोक एमानंक परि सत्यवान नुहंती एवं एठारु आरंभ हुए एमानंकर दुखर कहानी। मेष राशि लोक माने बाहरु बहुत शक्तिशाली देखा जाती, किंतु भितरु एमाने बहुत इमोशनल होई थांती। कहार कथा कहार अवहेला किंबा कहार धोखा एमानंक मन को गभीर भाव में आघात दे थाए। एमाने छोट छोट कथा को मध्य हृदय रे नहीं जाती, किंतु सबुठु बड़ कथा हेउची एमाने निजर दुख काहाकू सहजरे कहि पारंती नाही। समस्तंकु हसाइबाकू जाई समस्तिंक सामनारे मध्य हसंती, किंतु एकाकी रही भितरे भितरे कांधंती। एमानंक जीवनर सबुठारु बड़ भूल हेउची भूल लोकंकु अधिक भरोसा करिदेबा। एमाने जहाकू निजर भावंती तांको हृदयरु भरोसा करंती। एथिपई अनेक समय रे निजर लोक माने ही एमानंकु सबुठारु अधिक कष्ट देई थांती। केही एमानंक भल पाइबाकू बुझी पारंती नाही, तो आउ केही एमानंकर भल मनर फायदा उठांती। प्रेम और संपर्क रे मेष राशि लोक माने बहुत लयाल होई थांती। एमाने जहाकू भल पाती तांको पई सब किछि करि पारंती, किंतु एमानंक पई गोटिए भूल हेउछि एमाने निजर खुशी ठारू अधिक अन्य मानंक खुशी को इम्पोर्टेंस दियंती। एही कारणरू शेषरे निजे एकाकी होई जांती। जेतेबेले संपर्क भांगी जाए सेतेबेले एमाने बाहरु स्ट्रॉन्ग रहिबाकू चेष्टा करंती, किंतु भितरु संपूर्ण भावे भांगी जाती।
ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅନେକ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିଛି। ଘରର ସମସ୍ୟା, ସମ୍ପର୍କରେ ଅଶାନ୍ତି, ଧନର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମନରୁ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ନିଦ ନ ଆସିବା, ଛୋଟ କଥାରେ ଟେନସନ୍ ହେବା ଏବଂ ଏକାକୀ ଲାଗିବା, ଏହା ଏବେ ବହୁତ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ କି ନୁହଁ, ଏହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କଥାଗୁଡ଼ିକ ବସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ହଁ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଥାଇପାରେ। ହୋଇପାରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂର କରି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଭୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରି ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଖୁସି, ନୂଆ ସଫଳତା ଏବଂ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେବେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଭରସା କାହାକୁ ଆପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା, ନିଜ ମନର କଥା କାହାକୁ ନ କହି ଏକାକୀ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ମନ କଥା କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ କମିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ସେହି ସବୁ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦୂରାଇ ଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ହନୁମତେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ହସ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେହି ସତ୍ୟ ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ବାହାରୁ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଭିତରୁ ଏମାନେ ସେତେ ଭାବୁକ ଏବଂ ସଫା ମନର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ମନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। କେବଳ ଭୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଖୁସିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦୁଃଖ ଆସନ୍ତାକାଲିର ବଡ଼ ଖୁସିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ତାହା ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।